الجلسة الرئاسية والتي سيتم خلالها بث رسائل مسجلة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وأيضا عدد من رؤساء دول والحكومات دول الأفارقة حول موضوع الجلسة، وهو سبل التعافي من جائحة كورونا بما يعزز السلام والتنمية المستدامين في إفريقيا. والآن أصحاب المعالي السيدات والسادة، فلنتابع معا الآن كلمة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية. نتابع. بسم الله الرحمن الرحيم. السادة أصحاب الفخامة والسعادة، رؤساء الدول والحكومات الإفريقية، السيدات والسادة الحضور الكريم، يسعدني في مستهل كلمتي أن أرحب بكم جميعا في الدورة الثانية من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، تلك المنصة الإفريقية التفاعلية التي دشناها معا خلال رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي في عام 2019 للدفع بأجندة طموحة تعمل على توثيق العلاقة بين استقرار حالة السلم والأمن وتحقيق التنمية المستدامة في قارتنا، وعلى تعزيز التعاون بين دولنا ومع شركائنا. لقد حالت الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا دون أن نعاود اجتماعنا وجها لوجه في مدينة أسوان العام الماضي، إلا أن مصر حرصت على عقد الدورة الثانية من المنتدى بشكل افتراضي للبناء على قوة الدفع الذي ولدته الدورة الأولى وما حققته من نجاحات، وانطلاقا من إيمانها بأن الوقت الراهن هو الأمثل لنتدارس معا التحديات الجسيمة التي تواجه قارتنا، لنناقش ونبحث أفضل السبل والآليات لدعم جهودنا المشتركة من أجل التعافي من الجائحة وإعادة البناء بشكل أفضل للعبور بقارتنا من تلك الأزمة إلى بر الأمان. السيدات والسادة، لقد أثبتنا خلال العام الماضي أن التحديات التي فرضتها الجائحة وتبعاتها لن تثنينا عن النهوض بأجندتنا الإفريقية، بل هي تزيد من إصرارنا على المضي قدما في تنفيذ خططنا وإعادة البناء بشكل أفضل من أجل تحقيق أهداف أجندة الاتحاد الإفريقي 2063، ولعل تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية في مطلع هذا العام لخير مثال على نجاح جهودنا الجماعية، وأعاود التأكيد على دعم مصر الكامل لها وعلى ضرورة الإسراع في تنفيذ استحقاقاتها واستكمال مراحل التفاوض بشأنها وتفعيل السياسات الخاصة بها. كما تعتبر مشروعات البنية التحتية ركيزة أساسية لجهود التنمية والتعافي في إفريقيا، فما أحوجنا الآن إلى مشروعات طموحة مثل مشروعات النقل والطرق والربط الكهربائي العابرة للحدود لتعزيز التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي المنشودين، فضلاً عن تهيئة بيئة مواتية لتحقيق مستويات أعلى من النمو وتوفير فرص عمل بما يسهم في تجاوز التداعيات الاقتصادية للجائحة. وتجربة مصر الرائدة في مشروعات البنية التحتية تعد مثالاً يسعدنا مشاركته مع أشقائنا. وأود أيضاً إبراز أهمية تكنولوجيا المعلومات في التعامل مع تداعيات الجائحة ودورها المحوري في كافة أوجه حياتنا خلال هذه الفترة، وهو ما يؤكد على ضرورة زيادة الاستثمارات في مجال التحول الرقمي في قارتنا، مما يعظم الاستفادة من الفرص التي توفرها هذه التكنولوجيا في مختلف المجالات. كما أن التعافي الشامل من الجائحة يتطلب تطوير السياسات التنموية المستدامة التي تشمل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، حيث أظهرت الجائحة تداخل وتشابك المخاطر والتحديات التي تواجه مجتمعاتنا ودولنا، وأنني على ثقة أن مناقشات المنتدى ستوفر فرصة مواتية
لتبادل الخبرات والآراء حول كيفية تطوير تلك السياسات. السيدات والسادة، بخلاف الأعباء الثقيلة التي حلت على عاتق دولنا بسبب جائحة كورونا، ما تزال إفريقيا تعاني من أخطر النزاعات المسلحة والحروب الأهلية، بما يهدد من استدامة الأمن في القارة، كما باتت سهام الإرهاب تحاول تقويض استقرار شعوبنا، فضلاً عما تجلبه من ظواهر عابرة للحدود مثل تهريب وانتشار الأسلحة وتفاقم الجرائم المنظمة والاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية والنزوح القسري. ولقد أسهمت الجائحة بما سببته من تداعيات اقتصادية واجتماعية جسيمة في تفاقم هذه الأخطار، وهو ما يتطلب توحيد الجهود لدعم الأطر والآليات الإفريقية لمنع وتسوية النزاعات، وتعزيز قدرات دول القارة للتعامل مع التهديدات والمخاطر القائمة، فضلاً عن أهمية التركيز على النهوض بدور المرأة في أجندة السلم والأمن، والاستثمار في تطبيق نهج وقائي للأزمات، والعمل على توثيق العلاقة بين الأطراف الفاعلة في مجالات السلم والأمن والتنمية، بما يسهم في معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات. وفي هذا السياق أود التأكيد على أهمية اختيار الفنون والثقافة والتراث كموضوع الاتحاد الإفريقي لعام 2021، باعتباره القوة الناعمة في تقارب الشعوب، بما يساعد على التعامل مع التحديات بفكر مستنير يرقى لثقافة وحضارة دولنا الإفريقية، ويعزز من السلم والأمن والتنمية في قارتنا العظيمة. كما أن تحقيق السلام المستدام يتطلب تحصيل الدول الخارجة من النزاعات ضد الانتكاسات عن طريق بناء قدرات مؤسساتها على الصمود، وتمكينها من تأدية مهامها الموكلة إليها ودفع عجلة التنمية. من هذا المنطلق نؤكد التزامنا بالاطلاع بمسؤولياتنا في زيادة ملف إعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات، من خلال تفعيل مركز الاتحاد الإفريقي المعني بهذه القضية على أرض مصر، لوضع الخطط والبرامج التنموية بالتنسيق مع كل دولة معنية وفقاً لأوضاعها وأولوياتها الوطنية، وبحث أفضل الآليات والسبل لتنفيذها على أرض الواقع. كما أن رئاسة مصر للجنة بناء السلام التابعة للأمم المتحدة تفتح الباب أمام تعزيز التعاون بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في هذا المجال. السادة أصحاب الفخامة والسعادة، رؤساء الدول والحكومات الإفريقية، السيدات والسادة، في تلك الظروف الاستثنائية التي يشهدها عالمنا اليوم في ظل تفشي جائحة كورونا، تؤكد مصر على أن التضامن الدولي أمر ملح حتى تخرج الإنسانية من هذه الأزمة في سلام وأمان. فعلى الرغم من جهودنا الإقليمية والدولية لمواجهة الجائحة، فإن المرحلة الراهنة جاءت بتحديات جديدة، في مقدمتها توفير اللقاح اللازم لشعوبنا، حيث يهمني التأكيد في هذه المناسبة على أن المطلب الإفريقي بضرورة أن يتم توفيره بشكل أكثر إنصافاً وعدلاً، تلبية لمطالب شعوب قارتنا. سادة الحضور، أختتم كلمتي على أمل بلقاء فعلي قريب بعد أن قد طوينا صفحة الوباء، بما يتيح عقد الدورة القادمة من المنتدى وجها لوجه في أسوان أرض الحضارة والتاريخ. شكرا لحسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والآن نبث على حضراتكم رسائل مسجلة من رؤساء الدول والحكومات الدول الأفارقة حول ذات موضوع الجلسة. واسمحوا لي أقدم لحضراتكم رؤساء هذه الدول: His Highness President Republic of Rwanda, His Excellency President Gabon Republic, His Excellency President Republic of South Sudan, His Excellency President
of the Republic of Senegal, His Excellency President of Burkina Faso, His Excellency President of Republic of Zimbabwe, His Excellency President Republic of Madagascar, His Excellency President Republic of Guinea-Bissau, His Excellency President Republic of Burundi. Excellency President Abdel Fattah al-Sisi, distinguished ladies and gentlemen, let me first congratulate President Sisi and the government of Egypt for convening the second edition of the Aswan Forum, despite the global situation. This forum, which was initiated under Egypt's successful chairmanship of the African Union, exemplifies Egypt's commitment to African integration. The theme of this year's forum is recovering stronger and building better from the COVID-19 pandemic. No topic is more urgent for Africa. Let me offer a few thoughts on the way forward. First, the pandemic has highlighted the critical importance of increasing domestic health financing on our continent. National health systems have been the backbone of pandemic response on our continent. As I highlighted in my last report to the African Union as the champion for domestic health financing, tools are available to help governments not only spend more, but spend better. Second, Africa's Continental Health Institution, the Africa CDC, has proven its value during this pandemic. It has helped secure and distribute test kits and protective equipment, collected epidemiological data, and supported the collective procurement of supplies and vaccines. We must further strengthen Africa CDC to ensure its autonomy and effectiveness. I also urge member states to sign and ratify the African Medicines Agency Treaty so that it comes into force as soon as possible. Third, we must double down on implementation of the Continental Free Trade Area as the key strategy for rebuilding better. In that context, creating robust continental supply chains for pharmaceutical manufacturing is essential for Africa's future health security. Finally, Africa should speak with one voice on the importance of global vaccine equity, both now and in the future. We very much look forward to attending the next edition of the Aswan Forum in person. Once again, I thank President Sisi for the invitation to address you. I wish you fruitful deliberations and thank you for your attention. Monsieur le Président de la République arabe d'Égypte, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales, Mesdames et Messieurs, je voudrais, à l'entame de mon propos, remercier notre frère, Monsieur Abdel Fattah el-Sisi, président de la République arabe d'Égypte, qui a bien voulu nous convier à prendre part à cette deuxième édition du Forum d'Aswan pour la paix et le développement durable sur le thème « Façonner la nouvelle normalité de l'Afrique, récupérer plus fort, reconstruire en mieux ».
Je suis particulièrement honoré de participer à ces importantes assises. Je suis convaincu qu'elles nous permettront, à la suite des résolutions du premier forum d'Assouan, dont les travaux sont tenus du 12 au 14 décembre 2019 à Assouan, de mettre l'accent sur la nécessité d'accélérer le changement de paradigme de la gestion des crises à la prévention des conflits sur notre continent. L'objectif visé est résolument de renforcer la résilience dans nos stratégies de réponse aux défis de paix, de sécurité et de développement durable dans un monde post-pandémie COVID-19. Il n'est nullement besoin de rappeler que la pandémie à coronavirus et son impact sur nos économies ont mis en évidence les fragilités du système de gouvernance mondiale. Il est, à mon sens, par conséquent impérieux que des solutions soient envisagées et des stratégies de riposte mises en place pour freiner et contrer l'évolution de cette pandémie et envisager des modalités d'une reprise adéquate. Monsieur le Président de la République, dès l'apparition de cette pandémie, notre réaction a été immédiate pour lutter contre sa propagation et limiter son impact sur les plans économiques et sociaux. Toutefois, malgré une forte mobilisation de nos États, vous conviendrez avec moi que les effets de cette pandémie ont considérablement impacté le mode de vie de nos populations et déstructuré les économies de nos États, freinant ainsi nos progrès vers la réalisation des agendas 2063 de l'Union africaine et 2030 des Nations unies. Si cette crise sanitaire perdure, elle affectera à moyen et long terme la situation économique de nos États et augmentera leur fragilité face aux menaces complexes auxquelles notre continent est confronté, notamment les défis sécuritaires. Sur ce plan, en effet, nos efforts pour faire taire efficacement les armes sont régulièrement freinés par la résurgence des attaques terroristes, la fréquence et l'ampleur des conflits, ainsi que l'augmentation des foyers de tension sur nos continents. Face à cette situation, nous devons à nouveau redoubler d'efforts et de vigilance, renforcer notre capacité de résilience afin de récupérer plus fort et reconstruire en mieux nos États. Pour cela, il est important de renforcer la gouvernance inclusive, les systèmes de santé et, in fine, accélérer le développement durable. C'est ainsi que nous pourrons faire progresser nos programmes ambitieux pour l'Afrique post-COVID-19. Je vous remercie. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, let me start my remarks with a word of thanks to His Excellency General Abdel Fattah al-Sisi, President of the Sisterly Arab Republic of Egypt, for inviting me to participate in this important forum. In South Sudan, we are keenly aware that we are not living in normal times. And this keen awareness allows us to appreciate our participation in forums like this. We see this forum as a suitable platform for us to reach out to our regional partners
and international community. With the view of forging strong bonds of mutually beneficial economic cooperation and solidarity. The two vital ingredients we need as we plan for post-COVID-19 recovery and peace consolidation in our country. Thank you very much. Excellences, Monsieur Abdel Fattah al-Sisi, président de la République arabe d'Égypte, chers frères, Mesdames, Messieurs, comme l'année dernière, je me réjouis de prendre part à cette deuxième édition du Forum d'Assouan et remercie mon frère, le président Abdel Fattah al-Sisi, pour son aimable invitation. En portant la réflexion sur les moyens de se remettre de la pandémie COVID-19 afin de renforcer la paix et le développement durable en Afrique, le thème de cette année nous rappelle les exigences de l'heure. Pour que l'Afrique se relève de la pandémie, reprenne une vie normale et sa trajectoire d'émergence dans la paix et la stabilité, il nous faut, à mon sens, résoudre trois urgences. La première urgence face à une maladie sans traitement spécifique reste l'accès universel au vaccin pour arrêter la propagation du virus, sécuriser nos vies et notre santé. Cette urgence est vitale. Or, les statistiques montrent que seuls quelques pays parmi les plus développés, soit environ 10% de la population mondiale, ont reçu 45% des injections anti-Covid-19 jusque-là réalisées. Alors que le virus continue de faire des ravages à travers le monde, j'appelle à la mise en œuvre urgente et efficace de l'initiative COVAX. Il est temps de passer de la parole aux actes pour un accès de tous au vaccin à des prix abordables et selon des normes sûres et éthiques. C'est le seul moyen de mettre tout le monde à l'abri de la pandémie. Deuxième urgence, il nous faut consolider les efforts de résilience et remettre l'économie sur les rails de la croissance. Cela passe par l'allègement conséquent du fardeau de la dette, puisque l'Afrique n'a pas les mêmes capacités budgétaires ni les mêmes instruments financiers que les pays développés. Je réitère mon appel pour la prorogation sur l'année 2021 de l'initiative du G20 de suspension du service de la dette afin de permettre à nos pays de disposer des marges budgétaires nécessaires pour continuer à faire face aux dépenses sanitaires et sociales engendrées par la crise, mais aussi accompagner le secteur privé, sauvegarder l'emploi et relancer leurs économies. Dans le même esprit, j'appelle nos partenaires bilatéraux et multilatéraux à travailler avec nous pour une réallocation partielle des droits de tirage spéciaux du Fonds monétaire international, ces droits non utilisés en faveur du financement des besoins urgents des pays qui sont en manque de liquidité. La troisième exigence, enfin, c'est de mieux valoriser l'énorme potentiel de l'Afrique.
Notre continent n'est pas pauvre, mais plutôt appauvri par l'échange inégal et certaines règles de la gouvernance mondiale. Nous devons résolument poursuivre la quête d'une gouvernance économique et financière mondiale plus juste et œuvrer pour des échanges plus équitables qui protègent à la fois les droits du pays d'accueil et les intérêts de l'investisseur, qui rémunèrent à leur juste valeur les matières premières, favorisent le transfert de technologies et créent les conditions de partenariat équilibré et mutuellement bénéfique. Je souhaite plein succès aux travaux du deuxième forum d'Assouan et saisis l'occasion pour vous inviter à la 7e édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique, prévu au second semestre de cette année sur le thème « Enjeux de stabilité et d'émergence en Afrique dans un monde post-Covid-19 ». Je vous remercie de votre aimable attention. Excellences, Monsieur Abdel Fattah el-Sisi, président de la République arabe d'Égypte, Mesdames et Messieurs, chers participants, permettez-moi avant tout propos d'exprimer ma sincère gratitude à mon frère et ami le président Abdel Fattah el-Sisi pour m'avoir invité à ce deuxième forum d'Assouan sur la paix et le développement durable en Afrique. Excellences, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, cadre d'échange en vue de solutions durables aux défis du continent, ce forum permet de discuter d'une approche novatrice qui allie attentes des générations présentes et besoins des générations futures. L'apparition de la maladie à coronavirus a provoqué une grave crise sanitaire sans précédent. En effet, cette pandémie, dont les conséquences désastreuses sur le développement économique sont des plus inquiétantes, a contraint l'humanité entière à réorienter ses priorités pour y faire face. C'est pourquoi la tenue de ce présent forum placé sous le thème, je cite, « Élaboration d'une vision pour les réalités africaines vers une relance plus forte et une meilleure consolidation », fin de citation, est une occasion d'échanger sur les capacités de prévention et de résilience de l'Afrique face aux défis qui se présentent à elle. Excellences, Monsieur le Président, distingués participants, les dernières statistiques sur la COVID-19 indiquent que l'Afrique vient de franchir la barre des 100 000 morts, avec l'apparition d'une nouvelle vague et de nouvelles souches. Ces chiffres nous interpellent et nous invitent à renforcer les mécanismes africains de réponse aux défis qui se présentent à nous. Aussi est-il important et urgent de renforcer la recherche pour développer la production locale de vaccins, de médicaments et de tests de dépistage en vue de soutenir la sécurité sanitaire tout en réduisant les coûts d'approvisionnement pour mieux anticiper les menaces sanitaires. C'est le lieu pour moi de rendre hommage au président Cyril Ramaphosa pour les actions entreprises durant son mandat à la tête de l'Union africaine en vue d'une riposte continentale efficace à cette pandémie. Excellences, Monsieur le Président, nous assistons aujourd'hui à une course au vaccin anti-Covid dans laquelle l'Afrique semble marginalisée. L'Afrique doit prendre en main son destin en vue d'apporter des réponses endogènes. Dans cette perspective et dans le cadre de la riposte à la COVID-19 et aux autres maladies infectieuses, le Burkina Faso est en train de mettre en place un technopôle pharmaceutique abritant des unités industrielles, des laboratoires pour la recherche et la formation, ainsi qu'un espace d'accueil des praticiens de la médecine traditionnelle. À l'échelle continentale, j'en appelle à un renforcement de la solidarité africaine et à une meilleure coordination de la lutte contre la pandémie. Excellences, Monsieur le Président, chers participants, en constante progression depuis les 5 dernières années,
la sous-région ouest-africaine a connu une récession en 2020 du fait de la maladie à coronavirus. Au-delà de cette pandémie de la COVID-19, avec ses conséquences économiques, la crise sécuritaire vécue dans certaines régions de l'Afrique reste au second plan. Or, la crise sanitaire, aussi grave soit-elle, ne doit pas nous faire occulter les défis de sécurité, de paix et de développement, au risque de voir apparaître de plus en plus des crises socio-politiques sur notre continent. J'en appelle donc à un renforcement des mesures sociales et de développement en faveur des populations éprouvées durement par la double crise sanitaire et sécuritaire. C'est pourquoi nous réitérons notre appel pour une annulation de la dette de l'Afrique et particulièrement de celle des pays du G5 Sahel qui consacrent entre 20% et 30% de leurs budgets nationaux à la sécurité. Excellences, Mesdames et Messieurs, avant de clore mon propos, je réitère mes remerciements au président Al-Sisi pour l'organisation de ce forum, dont les conclusions, une fois mises en œuvre, permettront de renforcer le processus de paix et de développement durable sur notre continent. Je vous remercie. Let me begin by extending my gratitude to my brother and colleague, His Excellency Abdel Fattah el-Sisi, President of the Arab Republic of Egypt, for inviting me to participate in this second edition of the Aswan Forum on Sustainable Peace and Development. My country is grateful to the government and the people of the Arab Republic of Egypt for the generous donation of PPEs to the African Union COVID-19 Response Fund. The collective response by the African Union to the threat posed by COVID-19 is championed by His Excellency President Cyril Ramaphosa, President of the Republic of South Africa, is a clear demonstration of Africa's ability to come up with innovative ideas to resolve contemporary challenges. The ramifications of the pandemic will indeed be far-reaching across all spheres of life, thus endangering peace and security, human capital development, and the socio-economic recovery. It is paramount that we relook at our respective national health infrastructure and health financing models. The need to capacitate the Africa Center for Disease Control and Prevention, CDC, is urgent. Accordingly, a review of the statute founding the agency must be undertaken in accordance with the decision of the 34th Ordinary Session of the Assembly of Heads of State and Governments. Zimbabwe therefore calls for the urgent implementation of the pharmaceutical manufacturing plan for Africa to enable research and the production of drugs on the continent. There is now a more compelling case for our nations within the AU to ratify the agreement for the establishment of the African Medicines Agency. Your Excellencies, we need to live up to our pledge to silence the guns on our continent. To do so, sustainable peace and development in Africa in the post-COVID-19 era will be largely dependent on our collective commitment to implement the conventions,
treaties, protocols, and agreements already adopted by our continental body, the African Union. Specific strategic tasks envisaged under the revised African Peace and Security Architecture roadmap must be implemented. Procrastination over the strengthening of the African standby force cannot anymore continue. We must persist on the path to reignite industrialization and modernize our economies, leveraging on the AfCFTA. Inclusive governance and sustainable economic empowerment programs, especially for the youth and women, as envisaged in Agenda 2063, should be intensified. In this regard, collaboration with all stakeholders and strategic partners remains key. Finally, Zimbabwe stands ready to support and participate in concrete actions that will help our continent recover better in the post-COVID-19 era towards enhancing sustainable peace and economic growth for our continent, Africa. I thank you. Excellences, Monsieur Abdel Fattah el-Sisi, président de la République arabe d'Égypte. Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs, honorables assistances. Je tiens avant tout à exprimer un message de solidarité et d'encouragement du peuple malagasy à tous les pays qui ont été éprouvés par la pandémie de la Covid-19. Mes premiers mots seront de saluer l'initiative de son Excellence M. Abdel Fattah el-Sisi, président de la République arabe d'Égypte, pour son leadership et son initiative d'organiser cette deuxième édition du Forum d'Assouan sur la paix, la sécurité et le développement durable en Afrique. Excellences, Mesdames et Messieurs, débattre autour du thème portant sur les moyens de se remettre de la pandémie de la Covid-19, renforcer la paix et le développement durable en Afrique, vient à point nommé. Car effectivement, au regard des impacts de cette pandémie sur la paix et la stabilité à l'échelle nationale comme continentale, l'impact socio-économique de cette pandémie dans le monde est considérable. Cela est principalement engendré par le confinement et les pertes de revenus. Parmi les conséquences sociales de la pandémie, on déplore l'accentuation de la fracture sociale au sein des communautés. Les classes moyennes tendent à disparaître et trop de familles basculent dans la précarité totale. La tension sociale à l'échelle mondiale est critique. Cette pandémie a particulièrement mis en lumière les lacunes des systèmes de santé et la précarité sanitaire des pays africains. Il s'agit d'un problème réel et vital qu'il faudra solutionner de façon impérative et immédiate. Nous devons revoir nos politiques publiques pour investir de façon plus conséquente dans notre secteur sanitaire et médical. À Madagascar, nous avons déjà entamé plusieurs réformes structurelles du système de santé et de construire une centaine d'hôpitaux et de centres de santé de base sur toute l'île. Sur le plan économique, l'arrêt brutal de nos économies à l'échelle mondiale, dû au coronavirus, a fait exploser le déficit de la dette extérieure publique, engendrant un effondrement des PIB, une baisse brutale des recettes fiscales et une augmentation du taux de chômage. Nous devons aujourd'hui trouver ensemble des solutions durables pour permettre aux pays en développement de se relever de la crise, notamment à travers le renforcement de l'accès au financement concessionnel.
Les solutions de relance socio-économique sont nombreuses, mais pour qu'elles soient durables, elles devront être endogènes. Il est donc temps de considérer l'autonomie alimentaire, énergétique et sanitaire comme une urgence continentale et nationale. Il est important aujourd'hui d'accélérer l'industrialisation du continent. À Madagascar, dans le domaine pharmaceutique, par exemple, nous avons investi dans notre savoir-faire local pour trouver le moyen d'accéder à l'autonomie sanitaire. Ainsi, nous avons mis en place, en octobre 2020, l'usine pharmaceutique Pharmalagas. Et le premier produit de cette usine est le CBO+, en gélule, issu de l'artémisia pour lutter et prévenir le coronavirus, le paludisme et bien d'autres pathologies. Nous visons à lancer d'ici 2023 plus d'une vingtaine de médicaments qui répondront aux besoins des Malagasy. Car un citoyen en bonne santé peut mettre toutes ses forces et sa détermination au service du développement de sa nation. Pour atteindre les objectifs d'autonomie alimentaire, il est impératif de développer des politiques d'investissement d'envergure pour que chaque pays puisse produire localement tout ce dont sa population a besoin quotidiennement. C'est un des principaux défis à Madagascar. Pour ce faire, nous déployons le projet One District, One Factory, c'est-à-dire industrialiser la grande île. Donc, pour industrialiser chaque collectivité de notre pays. Nous en sommes certains que le progrès durable viendra de l'effort conjugué de chaque collectivité. Mes chers amis, la situation que nous traversons aujourd'hui est sans précédent et les défis à relever pour offrir un meilleur avenir à nos populations sont nombreuses. L'Afrique se doit se donner une réponse audacieuse, fondée sur nos valeurs de partage et de solidarité. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons faire preuve d'unité africaine et surtout de patriotisme économique. Je vous remercie de votre attention. Monsieur le Président de la République arabe d'Égypte, Maréchal Abdel Fattah Hussein al-Sisi, malgré la spécificité de chaque pays, la vérité est que les pays africains sont confrontés à des défis, des risques et même des menaces largement partagées. Et il est également vrai que nos États partagent la même aspiration et la même détermination à construire une paix et un développement durable dans les termes qui ont été définis par l'agenda 2030 des Nations Unies et l'agenda 2063 de l'Union africaine. L'émergence de la pandémie de Covid-19 a ajouté de nouveaux défis aux États africains. Défis qui nécessitent la formalisation correcte des réponses aux graves conséquences de cette crise sanitaire mondiale sur un tissu social, économique de nos pays. La grande importance du Forum des Sommes qui se réunit maintenant pour sa deuxième édition déroule précisément du fait qu'il s'inscrit dans l'impératif de relève avec succès les défis stratégiques identifiés ci-dessus sur la base des paradigmes appropriés. La Guinée-Bissau souscrit pleinement à la détermination de ce forum à passer de la gestion des crises à la prévention, aussi renforcer
la résilience en tant que nos parties intégrantes des stratégies pour récupérer plus fort et reconstruire à mieux, en empruntant la voie d'une paix et d'un développement durable. Cela dit, j'espère que ce forum d'Assouan, comme ça, première édition correspondant à nos meilleures attentes. Merci beaucoup. Excellences, Monsieur le Président de la République arabe d'Égypte, Excellences, Mesdames, Messieurs, qu'il me plaise de remercier d'abord le Seigneur Tout-Puissant, lui qui nous a gardés et protégés jusqu'à cette rencontre virtuelle qui va nous faciliter d'échanger sur l'avenir de notre continent africain, sur les moyens et les solutions africaines pour la paix et le développement durable. Organisé sous un thème très éloquent qui appelle à formuler une vision de la nouvelle réalité africaine, laquelle vision est plus que jamais indispensable pour une reprise plus forte et une reconstruction meilleure de notre continent. Cette session constitue une opportunité en or pour examiner ensemble les voies et moyens de mobiliser toutes les forces vives de nos pays respectifs, des acteurs nationaux, régionaux et internationaux, toutes catégories confondues, pour la réussite de l'agenda 2063 de l'Union africaine pour le développement, l'Afrique que nous voulons. C'est une opportunité qui m'est ainsi offerte pour vous transmettre les salutations du Burundi, un pays qui s'est doté il y a moins d'une année d'institutions démocratiquement élues à l'issue des élections libres, transparentes et démocratiques, organisées dans la paix et la sérénité avec les ressources internes. Cette rencontre est organisée au moment où l'espace régional et international est confronté à des défis multiples liés au phénomène de changement climatique, de terrorisme, de l'inondation et surtout de la pandémie de la COVID-19. Nous sommes convaincus que ce forum ne sera pas de trop, car il va sans doute permettre de mettre en exergue les défis auxquels l'Afrique est confrontée. En plus de la COVID-19 aussi évoqué, les conflits armés internes et transnationaux qui déchirent certaines des nations africaines constituent de véritables causes de pauvreté dans notre continent. Ces conflits auxquels nous devons trouver des réponses urgentes et des solutions durables endommagent nos économies, détruisent les tissus sociaux de notre cher continent et infligent d'extrêmes souffrances humaines. Il est donc de notre responsabilité, en tant que dirigeants, d'apporter urgemment des réponses au déficit du vivre ensemble pour que l'Afrique ne demeure point le continent des conflits et pour que les Africains parviennent à tirer profit de tout le potentiel de l'Afrique, inexploité et ou mal exploité. Mon pays, le Burundi, reste attaché à sa détermination de se joindre à la communauté internationale dans la lutte contre le terrorisme et dans le maintien de la paix dans le monde. Le Burundi a témoigné de cet engagement par l'envoi des troupes en mission de maintien de la paix dans différents pays comme en Somalie, en Centrafrique et ailleurs. Mon souhait le plus ardent est de voir les peuples africains vivre dans l'harmonie et dans la paix dans une Afrique durablement développée. J'appelle de tous mes voeux la prise de conscience de la part des dirigeants africains, des acteurs nationaux, régionaux et internationaux, que l'Afrique doit surmonter ces défis, être exemptée des conflits fratricides et saisir toutes les opportunités qui lui sont offertes pour l'éclosion d'un continent prospère au profit des Africains et de l'humanité entière. Merci pour votre aimable attention. Que Dieu bénisse l'Afrique et les Africains.
Ladies and gentlemen, and now we will be screening the recorded messages of His Excellency Secretary General of the United Nations and His Excellency Chairperson of the African Union Commission. Excellencies, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. It is a pleasure to greet this year's Aswan Forum. I welcome your focus on shaping Africa's new normal, recovering stronger, rebuilding better. COVID-19 continues to upend lives and economies across the world, endangering our work for peace, human rights, and the Sustainable Development Goals. 2021 must be the year to get on track. Pandemic recovery is our chance. Now, African countries and the African Union have shown leadership and unity in response to this unparalleled test. I reiterate the solidarity of the United Nations with the people and governments of Africa at this time. The rollout of vaccines has generated hope. I commend the African Union's efforts through the COVID-19 African Vaccine Acquisition Task Force to secure vaccine doses for African countries. Last week, the COVAX facility delivered its first shipments of vaccines to Ghana and Cote d'Ivoire. This is a historic step towards ensuring equitable distribution of COVID-19 vaccines globally. Vaccines must be a global public good, available and affordable for everyone, everywhere. And the world urgently needs a global vaccination plan. And I'm urging the G20 to bring together countries, companies, and international organizations and financial institutions with the required power, scientific expertise, and production and financial capacities. I'm also calling on the international community to support the world's most vulnerable people and countries, from strengthening health systems to providing debt relief. Pandemic recovery is also an opportunity to address the fragilities and inequalities that have been exposed by the pandemic, and to pursue a more inclusive and sustainable path that advances gender equality and safeguards the global environment. Ambitious climate action is a key part of the picture. Despite its relatively limited contribution to global emissions, Africa continues to pay a high price for climate change. As we strive to mobilize a global coalition to reach net zero carbon emissions by the middle of the century, we also need a breakthrough on adaptation. In recent years, Africans have done much to advance the well-being of the continent's people. Economic growth has been strong, the digital revolution has taken hold, a free trade area has been agreed. The United Nations will continue to support Africa's efforts across this agenda, including to silence the guns. In that spirit of common purpose, I offer my best wishes for a successful forum. Thank you. Shukran. It is with great pride that I address this message to you on the occasion of the second edition of Aswan Forum. I also wish to congratulate the Arab Republic of Egypt for the successful holding of the third forum. I'm particularly pleased that the organizers chose the timely topic of shaping Africa's new normal with a focus on recovering stronger, rebuilding better for this edition. Recovering stronger and rebuilding better is a top priority globally, and even more so in Africa, where the devastating negative effects of the COVID-19 pandemic has had on our member states in the area of governance, socio-economic development, and peace and security. The clear lesson of the pandemic is that our world is even more interdependent than we previously assumed. The pandemic also highlighted, among other things, the need for effective global governance in the response to public health emergencies. On its part, the continent has undoubtedly learned useful lessons about its own vulnerabilities and capabilities to lead a continental response. But I'm happy to say that the robust continental response kicked in early
on the 22nd of February last year. The hands-off leadership of the AU Bureau of Head of States, in which His Excellency President Abdel Fattah al-Sisi was a constant strong member, meeting more than 20 times last year under the leadership of South African President Cyril Ramaphosa, also demonstrated the unity of strong African leadership, solidarity, cooperation, and coordination. I therefore commend the wise decision of the AU Summit of February 2021 for appointing the outgoing President of the Union, President Cyril Ramaphosa, as the champion of Africa's COVID-19 socio-economic recovery. This is both in recognition of his steadfast and committed leadership and a realization that for the continent to recover and rebuild better, there is a need to stay the course with the implementation of the multi-sectoral continental COVID-19 response strategy that is already in place. I'm optimistic that with the positive experience of our joint handling of the pandemic and the progress already made in the operationalization of the African Continental Free Trade Area, that together with a shared sense of purpose, we can and must build back more resilient economies. To do that, the continent needs to urgently improve our domestic resource mobilization. We also need to embrace a new public health order that requires that we enhance investments in digital technologies and healthcare, strengthen our capacities in preparedness and the response to pandemics, and invest in Africa manufacturing of vaccines, diagnostics, and therapeutics to ensure that the continent is adequately prepared to guarantee our health security. The pandemic also strongly underscores the nexus between peace, stability, and development, and in recognizing this key interrelationship, it provides a unique opportunity for countries to rethink and renew the social contracts with citizens at the global, continental, regional, and national levels. It is imperative that we do not miss this opportunity to invest more fully in conflict prevention rather than conflict resolution. I wish to conclude by expressing my deep gratitude for the opportunity to lead our continental body for another 4 years. And as we commence work as a new commission, we are committed to working harder and better to deliver on supporting member states in our common journey of recovery and building back better. I wish you very fruitful deliberations. Excellencies, ladies and gentlemen, it's our pleasure. We have just received the recorded message of His Excellency, the President of the Republic of Tunisia, and we'll be showing it now. بسم الله الرحمن الرحيم وحمدا وصلاة وسلاما فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، أصحاب الفخامة والمعالي، السيدات والسادة، إنه لشرف لي كبير أن أتوجه بخالص آيات الشكر والامتنان لأخي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية على حرصه الشخصي على تنظيم هذا المنتدى بالرغم من الظرف الاستثنائي، بالرغم من هذا الظرف الوبائي الدقيق الذي يعيشه العالم بأسره، وعلى جهوده المتميزة والمضنية والمستمرة
من أجل تعزيز جسور التواصل وتوسيع مساحة التفاهم واللقاء بين الدول الإفريقية وشركائها الاستراتيجيين لتطوير علاقات التعاون في مختلف المجالات بهدف خير شعوب القارة كلها. كما أتوجه بأصدق عبارات الشكر إلى السيد موسى محمد فكي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي على دوره المحوري والهام في دعم المبادرات الرامية إلى توطيد العلاقات بين الأشقاء الأفارقة. تنعقد هذه النسخة الثانية من هذا المنتدى في ظرف دولي خاص وفي ظل تحديات غير مسبوقة تواجهها البشرية جمعاء نتيجة تواصل انتشار جائحة كورونا التي حتمت استنباط مقاربات ورؤى تساعد على تجاوز آثارها وتأثيراتها العميقة. وقد بادرت تونس منذ ظهور هذه الجائحة إلى دعوة المجتمع الدولي إلى اعتماد مقاربة تشاركية ومتضامنة للتعاطي الفاعل مع هذه الجائحة التي لم تستثني أحدا. وتم التأكيد على توسيع مفهوم الأمن الدولي الشامل، وتمت المناداة إلى ضرورة استنباط آليات جديدة للتصدي للتهديدات والتحديات الدولية المستجدة، بل للتحديات التي تواجهها الإنسانية جمعاء. ولقد كللت هذه المساعي باعتماد مجلس الأمن الدولي في أول شهر جويلية من السنة المنقضية القرار رقم 32,500 و2000 الذي رسخ الوعي الجماعي بدقة الظرف العالمي، وتمت دعوة المجتمع الدولي إلى تبني هدنة إنسانية وتمكين كل الدول من آلية ضرورية للتعامل الناجع والسريع لوقف الأعمال القتالية والنزاعات المسلحة لفسح المجال أمام الشعوب في مختلف مناطق النزاع للحصول على المساعدات من إغاثة وأدوية ولقاحات. ولم تتردد تونس على الرغم من الظرف الاقتصادي في التفاعل الإيجابي مع مختلف المبادرات التي تهدف إلى التصدي لهذه الجائحة. وساهمت في هذا الإطار في مبادرة أخي فخامة الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا الشقيقة بإطلاق منصة اللوازم الطبية الإفريقية للدعم المالي لمجهودات صندوق الاتحاد الإفريقي المخصص لمواجهة هذه الجائحة. وبهذه المناسبة
لم تتردد تونس في التأكيد على البعد الإفريقي المحوري الذي ستظل متشبثة به في سياساتها الخارجية، وملتزمة بالمشاركة الفاعلة في مبادرات تعزيز الاندماج وتوطيد التعاون الاقتصادي البيني بين الدول الافريقيه، وتوظيف ما تزخر به قارتنا من امكانيات وطاقات عظيمه وكبيره، وتكريس قيم التضامن والتآزر ووحده المصير وتطوير العمل الافريقي المشترك. اصحاب الفخامه والمعالي، السيدات والساده، تستعد تونس لاحتضان حدثين بارزين هما القمة 18 للفرنكوفونية في شهر نوفمبر من السنة الجارية تحت شعار التواصل في إطار التنوع الرقمي كمحرك للتنمية والتضامن في الفضاء الفرنكوفوني، كما تستعد أيضا لاحتضان الدورة 8 لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الإفريقية تيكاد 8 خلال سنة 22 و2000. ويطرح احتضان هذين الحدثين تحديات جديدة لتونس ولإفريقيا، ويمثل هذان الموعدان البارزان بالنظر إلى حجم انتظارات شعوبنا وتطلع تونس إلى مشاركة إفريقية واسعة وعلى أعلى مستوى في القمتين فرصة لطرح مقاربات جديدة للمشاكل التي يعيشها العالم اليوم. وكلنا أمل بأن تشكل هذه الاستحقاقات وهذه المواعيد منصات مهمة لإعادة التركيز على احتياجات قارتنا الإفريقية وحشد الدعم الدولي لها على المستوى الثنائي وعلى الصعيد المتعدد الأطراف، وإطارا متشددا لمد جسور اللقاء والتواصل ولبلورة المبادرات والآليات والاتخاذ القرارات الكفيلة بتحقيق التنمية العادلة والمستمرة وتثبيت مقومات الأمن والاستقرار لكافة شعوب القارة الإفريقية بل ولكل شعوب العالم. أصحاب الفخامة والمعالي، السيدات والسادة، لا يمكن في الختام ألا تجديد الإعراب عن ارتياح تونس للحركة الإيجابية التي تشهدها علاقات التعاون بين الدول الإفريقية وتغريبها لمنطق الحوار كخيار استراتيجي لتحقيق التنمية والسلام في قارتنا ولبناء مجتمعات إفريقية متوازنة وآمنة ومستقرة. وأننا نتطلع معكم إلى أن يتواصل هذا الحوار
وهذا التمشي، وأن يتوصل هذا المنتدى إلى نتائج وتوصيات تجسد ما يحدون جميعا من عزم صادق ورغبة راسخة ثابتة في تعزيز العلاقات بين دولنا وإرساء شراكات دائمة ومتينة ترسل إلى شعوبنا رسالة أمل جديدة لتحقيق ما تصبو إليه من تطلعات مشروعة في الأمن وفي السلم وفي النماء. وشكرا لكم على حسن الإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. Your Excellencies, thank you. Luckily, we received two more words from Equatorial Guinea and Malawi, but they'll be streamed maybe later today. السادة رؤساء الدول والحكومات، أصحاب المعالي، السيدات والسادة، نعلن الآن الانتهاء من الافتتاح الرسمي لنسخة ثانية من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين.